Hai lamsaba thamani takutan bukso am khaisa pajak bubagarakot agoli Bikram khalawa narbugun yang tini khaisa pajak Delhi pedal jatra hemi thamai borom ganang David Morasi ona lamsutan bagai kebama lusurun akan korak national jak siapa sok pajak tabuk borok aro lamsubai siapa bana kumalabai risabai klayoi mati lamsunai bagai akan maya ganang tiprasa khaisa pajak siapa kata kelai ora tiprasa omah ini tiprasa tabu bagrekau ya Pak bubagara ni amal simi kono tiprani simi Delhi ke bo hemoi thamu maya ko ya Pak tini bo tiprasa dynamic leader ongoi tini tiprasa ni bagai bo asuka kharioi tini Delhi thangoi bo jantra mantra bo ya sabse sigango bro asok lai khorang kislain mannoka ya Pak tai memorial submit khaiman bonnoka khapani takota bukso omah keno norundulan thana ya Pak neta hinai nogo tongoi khorang tisau Facebook lai YouTube phaikok sapuya angshikotor angshiti percent bagai je hamfrani bagai khlaina hinai khiaba khorok sapon koriko bubagra sutise dini coba thangke mayung bai korai bai mathon kia botine yakong bai hemoi Delhi thango omahai neta se sinijakna nangnai pura khiaba khapan kapai bukso angmanke jora nirai bai kok khalnai bai khapan ka boto dornai koni sambai जुलाई तालनी बास हरमरनी सिमी डेविड मुरासिंग दिल्ली पैदल यात्रा चेंगमनी हिमते तालनी यागुलो दिल्ली वो थांगी शोगक्या पाइथागो सितंबर तालनी चुकु सालमारिवो दिल्ली जंतर मंत्र वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन उनखा आ डेमोन्स्ट्रेशन न बाइथांग बुबागरा मानजागिख्या तिनी सितंबर तालनी चिसा सालमारिवो आगरतला बिरखं खलावो लगिवो वारी रंगतयै दिल्ली नि किफिल छपाक्या डेविड मुरासिंग डेविड मुरासिंग ओ पैदल यात्रान्ते जुदा जुदा समु आसाय तंगमनी कक उनखा डेविड मुरासिंग तामनि बागै ओ पैदल यात्रा सयमानखा कथाम सामनतयै डेविड मुरासिंग दिल्ली पैदल यात्रा खालामनि आबो उनखा ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड 18 मान काउ थांगा इम्प्लीमेंट खालामजागिया गेटा ट्रिपल रदि ते इलीगल बांग्लादेशी इलीगल रोहिंग्या रंगनो डिपोर्ट खालामजायो ओ कथाम सामनते डेविड मुरासिंग दिल्ली पैदल यात्रा खालामनि ताबो सुमुंके अबसे जे थानिवो बुबाग्रानि लीडरशिप बाय तिप्रामथनि कतर लीडर ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड सयशील खालाय फेलेलेमनि आबोनि 18 मान काउ थांगा बिसा खाक्सा लामिनि यागलोबो ताबो लागति ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड इम्प्लीमेंट इंया जे थानिवो बुबाग्रासे इम्प्लीमेंट खालायमेया आ थानिवो डेविड मुरासिंग बो बाहाय खालायै तिप्रासरनि मानथाय तिप्रासरनि डिमान्डनो फुलफिल खालायमानाय गोबांमा सुमुं आसाय तंमनि बिरखं खलाबो मीडिया रबाय सिनो थानिबो डेविड मुरासिंग साका अबो मुंगसा अचिवमेंट करै योग्या अंगसे नाथं हाकतर हापंनो खनारना बागसे थानानै नांगौ साका डेविड मुरासिंग जनता लोको जेफुरो खरांति साबनो आफ्रो श्रीलंका कलैति बांग्लादेश कलैति नेपाल हाकतर कलैति त्रिपुरा हासेबो कलैमानो साका डेविड मुरासिंग हानो बागै तंकसं लोकुरंनो एरें हानो हेलेंता वानसुकदि साका डेविड मुरासिंग तिनिनि ओ बिरखं खलावो डेविड मुरासिंगनो लामसुंगमान जोरावो थाङै सयक्या YTF सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट सुरज देबरुमा YTF खय डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेंट प्रस्मित देबरुमा YTF सेंट्रल कमिटी एडवाइजर पवित्र भक्ति जमातिया हदा हामकायनि सामुंतांनाय दिलीप कुमार देबरुमा तंग गोबांमा तिप्रासा वारियर्स रो नायनायदि दिल्लीनि किफिल फाइमानि यागलो डेविड मुरासिंग तामुसाका चिनि मांगप्लिवो वेलकाम साइका गाहाम कप याबा खातुमनानै कुनो कप गरै अमा आगरतला तो दिल्ली हिम थांमाने अमा कुनो अचिवमेंट या अमा कैसा मजबूरी 18 मास लाइनै 20 मास थाका ताक बचिनि एकॉर्ड बरक जे गसै थांमाने आबनो बरक इम्प्लीमेंट खायाखो आबनि बागै मजबूरी है सिबर ने कुन जो नाथंनो खनारना बागैसो ओ पैदल यात्रा मा खायो आबनि बागै अमा कुनो खातुमना को गया बरक गोबां मानसिनो केबें मुं तंगनि परेबो जों दिनै दिल्ली सखा बे बरक जोंबाय मालाया फानो सिनि रिप्रेजेंटेटिव जेम्स थांगिनाय प्राइम मिनिस्टर नि थानिचिनि मेमोरेंडम रिमाइंडर मेमोरेंडम ओ जे अबनो जों रै काबुखा ताबो कके हायसे ओ जे मार्च खायमानमो टोटली तिप्रासनै मार्च खायो तिप्रासन अधिकारनि बागै आबनि बागै ताबो आं ओ जागाव आं या जों तिप्रासर गानि लगते हिमनाय दङ गोबां सोबानाय दङ बाराबो तैमा नंगिया बरगानो तैखानाय रहका बेरोजगार
truck chalok tongo hotel samung tangma tongo borok rang soba ka maicari roka kami hasugo tongnai ro jotono suri laika jotono diai laika motani thani amoni bagai যেহেতু সরকার যদি চিনি কখনাইয়া সরকার যদি ত্রিপ্রাসন ঠকাই অঙ্কে বুয়াগ্রাবো অলরেডি সাই পাইকা জেল কে জেল কতকে কতক রাজাং নাই কিন্তু তাবো নো সলিউশন নো রেস ত্রিপ্রাসাঙ্গে ইন্ডিয়া ফ্ল্যাগ তেইনো কামি কামিও তাবো নেতারক তেই ডিসিশন নাইয়া ত্রিপ্রাসারক কামিয়াম চে তনাই ত্রিপ্রাসারক তুইমান উইয়া ত্রিপ্রাসারক বেকার যুবক ত্রিপ্রাসারক ট্রাক ড্রাইভার ত্রিপ্রাসারক নিজের হাওন সাতক জানাই ত্রিপ্রাসারক নিজের হাওন অম্প্রে জানাই সাতক জাগাই তংনাই বরিরক বরক যা ডিসিশন না মানে অমনন जों বসকাঙ্গো তেবো মুভমেন্ট ক্রাকতে কতরকে খাইনাই সরকার যদি খানাইয়া গাকে অমনি পরিণাম কিন্তু সরকার ভুগিনাই তবে কে কাইসা কক মুতনারক দে চিনি ত্রিপ্রাসানে ও হাওয়া চিনি যে অধিকার जों মাননা বাগৈ যে কোনো পরিণাম যে কোনো প্রাইস যে কোনো মূল্যর না বাগৈ जों তাবুক রেডি তে বুবাগ্রাব অলরেডি মাইন্ড মেকআপ খাইপেকা और কোনো টেনশন করে তবে কে যত ত্রিপ্রাসা লিডার রঙ যত ত্রিপ্রাসা পলিটিক্যাল পার্টিস নে রিপ্রেজেন্টেটিভ সরন जों পবখা ফাইদি ত্রিপ্রাসান বাগৈ নর ত্রিপ্রাসানে বুট বাইপাস মাবা নেতাংবা ত্রিপ্রাসান বাগৈ ফাইদি নে কিন্তু যত ফাইলিয়া এনএলএফ টিরক ফাইকা দাউন থাই সংগঠন রিপ্রেজেন্টেটিভ বাগৈ চিনি गोबांमा एमएलएस एमडीसी एएमस मंत्री थांका बुबाग्रा थांका एक्स सीएम रक थांका सुदामसे गया मेघालय ने मंत्री पर्यंत थांका चिनी बरम गनां बिए सांगमानि बिनि बुसाला पर्यंत थांका जेम्स सांगमा नागालैंड नि नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी नि पर्यंत थांका इसे नागालैंड नि एक्स नेशनल स्पोक्स पर्सन ते एमएलए निनि की कनसार मनमु की कनसार ते गोबांमा बर त्रिपुरानि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सचिन्द्रलाल सिंह बिनि बुसाला पर्यंत थांका কিন্তু বাক্সা নেতারক থাঙ্গিয়া চিনি বরম গনাং এমপি যেবো থাঙ্কা ও বিজেপি তে তৈ বিনি গোबां বাধা তংতৈবো এমপি যে থাঙ্কা বন গোबां বাধা রাফানো আমনে বাগৈ যারা বাক্সা ত্রিপ্রাসান হইব ত্রিপ্রাসানে বুট না হইব ত্রিপ্রাসান নেতা হইব ত্রিপ্রাসানে বিপদ তিনি বাসালিয়া বরনা লাস্ট বসকাঙ্গ जों মুভমেন্ট ক্রাক এইবো কুতব মুভমেন্ট খাইনানি সকাং পাবলিক রনো সংনা সকাং পাবলিক রবাই সালাইকু লাইনে যত পুস্কানি মুভমেন্ট আলোচনা খাইজাংনাই তাই আমনি সকাং লাস্ট চিনি বরম গনাং जितेंद्र चौधरी सार संग चिनी बरम गना राधा शरण सार संग चिनी बरम गना रामपद सार संग चिनी बरम गना चिनी शुक्ला सार संग चिनी बरम गना चिनी विकास सार संग बरना याथे रम खुलमै तेगासा लास्ट टिप्रासन बागै नर न आं कबगनाय ते बुवाग्रा गुनां थाके कबगनाय जों जत पाल पाल टिप्रासा बन नगो थालै बरना कबगनाय लास्ट आबने परे टिप्रासा रक पाब्लिक रक जा दिसना माने आबने संबस गाव खाइनान रेडी तंगाइस केबेन खबमा तंगो बोला आलोचना खाइने मेन कम गाके मेन केबें मुंसिं हिमाने आरो केबें मुंखानो नाबो केबें मुं मेन केबें मुंके टिप्रासानि फ्यूचर जेनेरेशन नि केबें मुं आबो सबसे कतर केबें मुं आबोनो से पहिले सलिउशन बाखायनाय आबोनि बागै आं हाय डेभिड मुरा सिंह बुबाग्रा हायफान त नेता थांनाय फायनाय गोबां फायनाय बर थैके थैनाय जानके जान माने किन्तु टिप्रासास पहिले कथां थांनाय के आं ताबो किछा जरा खस ताबो चिनि गुरुजी चिनि परम पूजनीय चित्त महाराज दिनै खालि आं आशीर्बाद नानै बां थांनाय बबाय जरा यासरबाय बर कथाला आनबारि किसा जरा सर्ट कसनि बागै के सेकेन्ड पाइलिसनि नेक्स्ट रेसपन्स होनाय रिया आबनर जतन साइमोन आइसि अबके रेसपन्स रथं रियाथा चिनि खाइतेने जों खाइ थांनाय आर नेतारकनि बिसिं टेंलिया सरकारनि बिसिं टेंलिया के जनतानि दरबाराव थांनाय जनता जा डिसिसन ना माने आमन नंनायसि आर जनता डिसिसन ना खानके फ्रांस नि राजा बबो मागेरगो जा निनि राशिया नि राजा मागेरगो चीन नि राजा मागेरगो बांग्लादेश नि शेख हासिना मागेरगो যখন জনতা ডিসিশন না খানকে শ্রীলঙ্কানি পাওয়ারফুল বরফ মাগেরগো যখন জনতা ডিসিশন না খানকে লামা লামা রিপ্রেগিবো নেতার নেপাল নরগুমিন তংনাই সিতাম খাইজে তারপর বাকি জনতা না তা সিচারি দিয়েছে জনতা তুই চুপচাপ নরন করা আশাই তংছে জনতা যে দিন বেকাবং থানায় আফ্র ডেভিড মুরা সিংয়া ফলকুন তংলা গেছে চিনি ফিকং দেওয়াল নাংজা হামবাই Actually, kami Jumara Maharaja di International Airport. Kami ni karanta ini orang menanda Devi Murasin, Devi ni pedal yatra. Agar tuh tu kiri kami ni. Bonizi bosaka, kamu pun ekte achievement ya. Mau terkaro ऐसा दुर्भाग्य. जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे टिप्रासारो बाय जे ऐसे कोग रुमानी चिपटाई एग्रीमेंट रुमानी. कोग रुमाना कोग खनाया kunjung natung tongkang ni je bojas apno muncuni mari ni bohimi thong. Tiaba
sini borok kewa mamlo ti confuse David Mura Singh Delhi thoi tamo tu bui phai bot aro Delhi thoi jontor montor thoi tamo tu bui phai amai bui kewa ma kok phai sini nai de ang kaisone message jani buti sing sini nizra sini boron bisingle sini ni se confuse ni tong David Mura Singh da na David Mura Singh AB da David Jasman ang tunjes na sampai ni for the course of kita sini bain sampai asu dole no phoi ini tripartite agreement ya keba sini tripartite bukti mani tripartite accord mani abo kono benefit ki promote sini mani government of India ro mani abo sudu jara ki promote ni block president district president central ni boro sim mani abo eba entire tripartite ni ya buyar ke bang mas maro tamotong ada tripartite agreement tamotong turi abo no na ya emon je tong abo संस्कार के नंगे सिनी जाय इ प्रसर के काम तंग सुनानि मतो माने किन्तु ओ बुनि बसनि बर के सेमानो आरा ताम तंग बर के सैमानो हेसि किन्तु नों जे सुनानि नोंके सियाइसि आमनि सुनतिनि 75 इयर 75 बছর ति प्रसर ओ परिस्थिति तंग ओ ताम तंग ने एकन लाइमन जानो बर के सैमान त तिनो और ताम तंग नि सैमान त तिनो बर तिनो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट न तइ बर तिनो न रोगागे इमप्लिमेंट खया इनि तंगो आमनर विशेष करी गोबाग्रा साका बाक्साबाद तिनि बेंगल लायो हेसे गोबाग्रा जेबिनि जंतर मंतर सामनि आगरतला मालिक के आगरतला नि मालिक गोबाग्रा हेदिबा हम सिरिसि दिनि जिनि इतिहास हिस्ट्री लाइव मा कथां हाजि त्रिपासरनि और तिनि महाराजा वीर विक्रमनि स्टेचु एयरपोर्ट नि तिनि जाका हम सामनि हम कथां तिनि आनिनि गोबामानिनि हमरा बांगाली होते गोबां बयस थानार बरनि दाम लाइव मा दं साला बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स borok ini orang sorna tinggi faile tini kono tonani sanani jaga rokha ini borok pun bilang malik maya borok na malik khaine ja na khaya abo ti prasa se disa khedi nang se disa khedi ti prasa se disa khedi si ti prasa ro tomno sang buni bosoni borno sang malik khaine ka ba abo nang wa so borok kono donajati ini kono BJP IPP ini CPM ni kre zako অন্য জায়গা কাঁচা আরো প্রভাব কমিউনিটি বেস দিয়ে রাশি যাওয়াছে বা কি প্রাসর খাসিনেন দরকার কি প্রাসর খাসিনেন তিনি খুব পরিস্থিতি হয়েছে जों তিনি তমুন কি প্রাসর খানসাংই চাবা খানা আনকে কেবল একজন কি প্রাসা ন্যাশনাল পার্টি খায়াবই খানসানি বেনার ফাইয়া নানকে जों सालसानि बिसिगो बुंनो पड़ जों सिनि मानथाय सप्तायनो सुमानो किन्तु बुंनि बर खानसां हांके जोंनो मिनिट टु मिनिट सेकेन्ड बिसिं बर जोंनो पाइरि दिना borong bising borong unity keriko amon mai o unity kerisane sen abok jora khantana ni abo sini message kobama borok ti promothani bumono khna to je emono saje emono haidi we are ready ti prasa khancha party hi khani ready haisi kitu borok here gya borok sa pasa basa je borok imango wan sumi maya ani jibono mantri MLA minister man ne binam hili to ya kana mutu yen bagai a kaisa self sufficient leader ni man bagai sentin opportunity ang bayang kasan konyang betul sini jodoh ti prasasti ni bisingo na David bukan achievement tuwi mania but ti prasan bai fight kaya abono sang great salute maro achi ti prasan gai ang bini thani ang bono salute kayo ang bono respect kayo bahai David Mura Singh sengbos kango ai 10-15 jona sente bunung na nai sendu bunung nai mo nang nai ti prasarok tabu asike ojora paisa আগামী 21শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি LED টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব।